वकार सेठ उनके बेंच में, और उनने हमें सारी पटिशनें और अपीलें मंजूर की, एक्सेप्ट। उसकी वजह क्या थी कि 253 के 253 मुकदमों में कन्विक्शन हुई थी, कोई एक्विटल नहीं। नंबर 2, 253 के 253 केसेस में फैसला अदालत ने सज़ा का किस बुनियाद पे दिया था, वो इकबाली बयान पे मुल्ज़िम ने इकबाल कर लिया कि मैंने वो वाक़या जो FIR में दर्ज है उसके मुताबिक बिल्कुल हूबहू वही मेरे से वारदात हुई और मैं मुजरिम हूँ। और वो जो एफिडेविट था जिस पर ये बुनियाद बनी वो भी 253 केसेस में एक ही मजमून का था। तो उसके बाद उनको अब जज क्या करते हैं, जज उन कन्विक्शंस को अपहोल्ड तो नहीं कर सकते। ये तो नहीं मुमकिन कि एक ही मजमून के 253 मुल्ज़मान इकबाल जुर्म करें, सारे के सारे इकबाल जुर्म कर रहे हो, और किसी शहादत और सबूत के बग़ैर सिर्फ इकबाली जुर्म की से सज़ा दे दी जाए, और सज़ा भी बड़ी सख्त। तो इसलिए ये फ़ौजी अदालतों का चाह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतें लगे, और यहाँ तक कि कुछ मुल्ज़मान जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके बयानात भी सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए हैं कि जी हम मुतमईन हैं फ़ौजी अदालतों से। और फ़ौजी अदालतों की अपनी कारकर्दगी जब 4 साल में आप देखेंगे तो उनमें कन्विक्शन ही एक फ़ैसला होता है। तो इसलिए ये जो सब लोग फ़ौजी अदालतों को मांग रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये फ़ौजी अदालतें ही आज का हल है, आज की सूरत हाल, दहशत गर्दी की सूरत हाल। ये इस तरह दहशत गर्दी हल नहीं होगी। दहशत गर्दी इस तरह हल नहीं होगी कि आप उसमें से 20 या 40 भी 253 में बिल्कुल बेगुनाह हो, तो आप नए दहशत गर्दों को उनकी जगह वो फांसी भी लग जाए, नए दहशत गर्दों को पैदा कर रहे हैं। और यही बात अभी इलॉन मस्क ने कही है, वो जो एक टेस्ला कार और इलेक्ट्रॉनिक कार का बड़ा पायनियर है, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। वो कहता है, उसने कहा अगले दिन कि हमास का हर फर्द जो जिसको शहीद करता है, उसने तो शहीद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, और हमारे निगाह में वो शहीद है। हमास का हर शख्स, हर लड़का जो शहीद करता है इजराइल, उसके बदले में 20 नए लड़के हमास के काडर में आ जाते हैं। तो ये तो एक आइडिया है जिसके साथ आप लड़ नहीं सकते। आइडिया दहशत गर्दी का है, उसके साथ इस तरह नहीं लड़ा जा सकता कि आप अफ़गान जो पैदा ही यहाँ हुआ, कोई अफ़गान पैदा ही यहाँ हुआ, वो बड़ा यहाँ, उसने ये शादी कर ली, उसके बच्चे हैं, उसने मकान बना लिया, उसके माँ बाप हिजरत करके आए थे और इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है अफ़गानिस्तान से, उसको आप निकालें वहाँ से, वो घर बार छोड़ने को तैयार नहीं होगा। उसने कोई कारोबार शुरू कर दिया है, वो कोई होटल चला रहा है, चपली कबाब बना रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, वो ट्रक चला रहा है, वो किसी भी शोबे में चपलियाँ बनाता है, वो अब यहाँ कारोबार करता है, पैदा ही यहाँ हुआ है। तो उसको निकालने के लिए ज़रा आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। 1 महीने की लिमिट आपने दे दी, अब सुना है बढ़ा दी गई है, कोई 2-3 महीने कितनी बड़ी है, कोई निकाले जा रहे हैं, नहीं बड़ी। सर साइफर केस के हवाले से क्या कहते हैं? हुकूमत का हाई कोर्ट का ऑर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि ओपन ट्रायल हो। दूसरी तरफ लेती है इमरान खान की
بیانات یا اس کی پارٹی کے کسی کے بیانات کہ مجھے بڑی تشویش ہے سیکیورٹی کی، تو کہتے ہیں کہ جیل میں ہم اوپن ٹرائل کریں، اور جیل میں اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ 5 خاندان کے لوگ عمران خان کے ملزم کے آ کے بیٹھ جائیں تو ان کو اجازت ہوگی۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کا کام ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ کیمرہ اگر آپ کیمرہ ٹرائل بند کمرے میں ٹرائل اگر آپ سپریم کورٹ نے کہا ہے نہیں کرنا، یا ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کسی اور طریقے یا ہیلے بہانے یا کسی اور طرح کے معاملے کو جیل میں ٹرائل کر کنورٹ کر کے اس حکم کو نائل نہیں کر سکتے، اس کے پابند ہیں آپ شاید یہ کریں کہ اگر ملزم کو منظور ہو تو اس کو ورچوئل کر دیں، ویڈیو لنکس پہ کر دیں، باہر آ جائے، فیڈ دے دیں، یہ جو آپ چینل والے ہیں، پبلک ٹرائل اوپن ٹرائل ہے، اوپن ٹرائل میں بھی دیکھ سکوں تو بھی دیکھ سکوں۔ اچھا چوہدری صاحب، آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں بڑی ایک دوسرے پر شدید تنقید کر رہے ہیں رہنما ان سب کے لوگوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فرینڈلی فائر ہے، دھورا کشتی ہے، حالانکہ اندر سے ایک ہے۔ آپ کا اپنا وزڈم کیا کہتا ہے؟ یہ واقعی ایک دوسرے پہ واقعی سچی تنقید ہو رہی ہے، یہ واقعی کوئی ملی بھگت سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ملی بھگت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے، بالکل جائز ہے جب ایک صاحب اس کو قانون سے بالکل بالا تر اور آئین سے بالکل بالا تر حیثیت مل رہی ہو، اور اس کا مفرور مجرم ہو۔ جس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر اس کو جہاز میں بٹھا رہا ہو، اس وقت وہ مفرور مجرم تھا، اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں اس کو اس کی جگہ جیل میں تھی، اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے، بادشاہ سلامت کی طرح اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ وہ بائیو میٹرکس اس کی جا رہی ہے ایئرپورٹ میں، پھر وہ لاہور آتا ہے اور اس کا شاہانہ استقبال ہوتا ہے۔